जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ भिडियो को पिलामाने आज आम ए भिडियो आलोचना करबा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान रो किछि तम मानकर एठी मैराथन भिडियो मु आने देछि ठीक अछि जो थरे कि तम मानकर रहइबो 1 मार्किया क्वेश्चन ता सहित 2 मार्किया क्वेश्चन ता सहित 3 मार्किया क्वेश्चन ता सहित तुमरा लॉन्ग क्वेश्चन मध्य प्रैक्टिस पई रहि जाय जो फुल तुम एग्जाम पैटर्न रे आसी जाय छि क्वेश्चन ठीक अछि तो किछ असुविधा हबनी ई वीडियो टी को देखिना जहा कि तुमरा सिलेक्शन रहउची तो तुमरा टाइम रहि जबो केते 3 घंटा एवं मार्क आसीबो केते 80 मार्क रो क्वेश्चन आसी जीवो ठीक अछि एमसीक्यू ता मध्य रो आसी जीवो 21 टी एवं आउ अन्य सब आसीबो ठीक अछि तो पिला माने प्रथम हमें देखिबा एमसीक्यू क्वेश्चन संभाव्य 4टी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरडा बाछि लेखो कोन रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक रा लेखक किए होचंती ए.आर. देसाई ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखिबा केउठारु शहर शेष ग्रामर आरंभ यह कहिबा कष्टकर उभयंकर मध्यरे कोनोसी कोन सुस्पष्ट सीमा रेखा नाही यह की कहिथिले माकाइभर पेज कहिथिले तापर 3 नंबर ग्राम समुदाय गुडी को हेउछि एक क्षुद्र साधारण तंत्र जहार भी आवश्यक अनुଯାयी प्राय समस्त प्रकारर वैदेशिक संपर्क ठारू स्वाधीन अटे यह की कहिथिले चार्ल्स मेटकाफे 4 नंबर पिला माने तापरे टिके विजिबल होउनी भलसे 4 नंबर प्रकृत भारत ग्राम समाज रे ही परिदुष्ट होइथाय यह की कहिथिले प्रकृत भारत ग्राम समाज रे ही परिदुष्ट होइथिले की कहिथिले ए.आर. देसाई कहिथिले 5 नंबर भारत सर्वदा ग्राम मानकर एक देश यह की कहिथिले वेबर कहिथिले की कहिथिले वेबर नेक्स्ट देखिबा 6 नंबर भारत तार ग्रामर वास करे एही उक्तिटी के प्रदान करथिले महात्मा गांधी कहिथिले नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर देछि सर्वप्रथम मानव सभ्यता केउठी देखा जायतिला ग्राम रे ही देखा जायतिला शहर ग्राम नगर बस्ती अंचल अछि तो मटे ग्राम रे मारिबो तापरे 8 नंबर क्वेश्चन गोटिए जातिर सदस्य उचित अनुचित न्याय अन्याय विचार विवाहिनी ओ कोन होई निज जातिर प्रथा और परंपरा को अन्य जातिर प्रथा और परंपरा ठारू उत्कृष्ट विचार करिया सहित निज जाति प्रति अंध अनुगत्य देखाइबा को कोन कह जाय जातिवाद बोली कहा जाय तापरे 9 नंबर होची कहा विचार रे सिनेमा माध्यम रे विभिन्न जातिर सदस्य मानकर रुचि रे परिवर्तन द्वारा जातिवाद को दूर करा जाय परिबो होचंती श्रीयुक्त प्रभु 10 नंबर क्वेश्चन सांप्रदायिकतावाद रे एक लक्षण कोन यांक मानक भितरु असहयोग संघर्ष दुई समूह मध्य रे धर्मगत प्रभेद आतंकवाद दुई समूह मध्य रे धर्मगत प्रभेद 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केउंटी सांप्रदायिकतार एक कारण अटे आंत विवाह जातीय पर्व पालन धर्मनिरपेक्ष मनोभाव अपेक्षा सुस्थ परंपरा धर्मनिरपेक्ष मनोभावर अवक्षय तापर देछि निम्नलिखित मध्यरु केउ क्षेत्र रे जनजाति मानक कल्याण निमंते सरकारी स्तर रे पदक्षेप निया जायछि अर्थनैतिक सुविधा सुयोग सामाजिक सुविधा सुयोग राजनैतिक सुविधा सुयोग आ गोटे सांस्कृतिक सुविधा सुयोग तर एटा कोन हो जो अर्थनैतिक सुविधा सुयोग तापर देछि दिक्कु शब्दर अर्थ कोन पिला माने एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिक्कु शब्दर अर्थ कोन ना दिक्कु शब्दर अर्थ होची सबु प्रकारर बाहर लोक माननकु कोन कह जाय दिक्कु बोली कहा जाय
କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? 1806 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1806 ମସିହାରେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କେଉଁ ମସିହାରେ 6000 ସମର୍ପିତ ମୁଣ୍ଡା ଯୁବକଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? 1595 ମସିହାରେ। 1895 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ, 1895। ତାପରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ତାପରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ମିଶନାରୀ ତଥା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1897 ମସିହାରେ। ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଥବା ପ୍ରଧାନତଃ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମୁଦାୟ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହରୀକରଣ ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଥମସ୍ ୱାରେନ୍ କହିଥିଲେ। ଥମସ୍ ୱାରେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ତମର ପଡ଼ିବନି ୟୁନିଟ୍ 5ଟା, ତଥାପି ଦେଖିନିଅ। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲୋକ ସହରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି? 27.8 ଭାଗ ଲୋକ ସହରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଜଗତୀକରଣ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ଥୋନି ଗିଡିନ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର ଗ୍ରୁପ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ଗ୍ରୁପ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମର ରହିବାଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତୋଟି? ତମର ଏଠି ଆସିଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ 12ଟି ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ତା ଭିତରୁ ତମକୁ 7ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଠି। ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଜାତିର 2ଟି ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜାତିର 2ଟି ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଜ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଜାତିର ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜାତିର 2ଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏହା ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଜାତିରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜାତିର 2ଟି ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଏକତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦର ଅବକ୍ଷୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର, ଜାତିବାଦର 2ଟି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ଜାତିବାଦର 2ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ। ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। ଜାତିବାଦ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା, ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ। 3 ହେଉଛି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି।
ଚାରି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଜାତି ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସମୂହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜାତି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୂହ ଅଟେ। ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ସମୂହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଜାତି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୂହ ଅଟେ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ କ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସାଧାରଣତଃ ଶୂଦ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଶୂଦ୍ର ବା ନୀଚ ଜାତିକୁ ଏକ ଚିଠାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଚିଠାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ସହର କ'ଣ ବୁଝାଅ? ଏଇଟା ତୁମେ ତ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦୁର୍ଯୋଗ, ଏଇଟା ପଡ଼ିବନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ଏଇଟା ପଡ଼ିବନି, ତମର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇଏ ବି ପଡ଼ିବନି, ତମର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତଥାପି ଏଠି ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଆନ୍ସର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ ମୋତେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ଜିଜି ହୋଲିୟକ୍ ନାମକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ 1851ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦର ନିୟମ। ସେଇଥିରେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାନବ ସମାଜର ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। थ्री मार्कर क्वेश्चन चलछि एटा, ठीक अछि। जाति व्यवस्थार अपकारिता संबंध में संक्षेप लेख। जाति व्यवस्था व्यक्ति समाज पर अनेक प्रकार संपादन करथिले यार अनेक अपकारिता अपकार्य रही। जाति व्यवस्था समाज प्रगति अंतराय सृष्टि करने सहित अर्थनैतिक प्रगति में बाधा पहुंचाई थाए। जाति व्यवस्था मध्य समाज राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि करता समाज सामाजिक असमानता को चिरस्थायी करने सहित स्पृश्यता सृष्टि करता। जाति व्यवस्था नारी मानकर अवस्था अत्यंत शोचनीय रही थाए। तब नेक्स्ट देख 5 नंबर जातिर केतेक लक्षण को संक्षेप रे लेख। पारंपरिक जीविका ग्रहण करथिबा वंशानुक्रमिक अंतर्वाही गोष्ठी को जाति कहा जाए। जीएस घुरे एवं एनके दत्त जातिर केतेक स्वतंत्र लक्ष्य प्रदान करछंती। एक रे होची जाति भित्तिक समाज अनेक क्षुद्र गोष्ठी रे विभाजित। 2 रे होची कोन एक जाति भित्तिक समाज रे थिबा समस्त जाति गुडी को उच्च नीच क्रम रे सज्जित होई रही थांती। 3 रे होची एक जाति व्यवस्था एहार सदस्य मानक उपरे खाद्य पानीय सामाजिक संसर्ग स्थापन क्षेत्र रे केतेक कटकणा जारी रही थाए। 6 नंबर होची जाति व्यवस्था रे परिलक्षित होतिबा सांप्रदायिक परिवर्तन गुडी को संबंध रे संक्षेप रे दर्शाओ। संक्षेप दर्शा गुरुत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान भाव जाति व्यवस्था से बाद पड़े ना। विभिन्न कारण प्रभाव जाति व्यवस्था विभिन्न क्षेत्र में अनेक परिवर्तन परिलक्षित होती। संप्रति एक जाति भित्तिक समाज में ब्राह्मण मानकर गुरुत्व ह्रास पाई। सेहीपरि जातिर प्रकार अनेक परिवर्तन परिलक्षित है। जातिर विवाह संबंध नीति अनेक परिवर्तन देखा सहित वृत्ति निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन देखा जाए। एतद व्यतीत जाति पंचायत गुरुत्व ह्रास पाई जाइछि। आंचलिकतावादर कारण लेख। 7 नंबर तापर आंचलिकवाद दूरीकरण कि लेख। देखिए पिला माने मुझे ये पढ़ुनी कारण भिडियो अत्यधिक लंग हो तुमको आंसर देखी दूसरी तुमने नोट करनी। आंचलिकतावादर कारण गुड़िक लेख। ये तुम देखिए कारण सब या पूर्व पढ़े सारी सब आलोचना कर सारी तुमने खाली देखिए नोट करनी से अनुसार पढ़ेदेव।
तापर 8 नंबर देख आंचलिकतावाद दूरीकरण करने कौन कौन करा पड़ता है। तापर नेक्स्ट दिवा 9 नंबर जातीय सहमति कहले कौन बुझ। श्रेणी संज्ञा प्रदान कर। नेक्स्ट आसो 11 जातिर संज्ञा प्रदान कर। जातिर संज्ञा तो मैंने पढ़ाई मु जातिर संज्ञा प्रदान कर। तो नेक्स्ट 12 नंबर जाति व्यवस्थार अपकारिता संबंध में संक्षेप लेख। लिखिदिए पे मैंने लास्ट आसला ग्रुप सी क्वेश्चन। तो मन ग्रुप सी क्वेश्चन कौन ग्रुप सी क्वेश्चन हो मन कर जोटा लंग क्वेश्चन रहा मार्क भर तुमको 3टा क्वेश्चन करने पड़ो। तो देख औद्योगिकरण नकारात्मक प्रभाव को आलोचना कर। देखिए ये पे मैंने प्रथम तार इंट्रोडक्शन देदेव। औद्योगिकरण अनेक गुड़े उत्तम प्रभाव रही सत्वे यार केतेक नकारात्मक गुण लक्षण रही है सेगुड़िक निम्न आलोचना करागला। से कौन सब ये आलोचना करागला देख गोटे हूँ चौथ परिवार विघटन। तापर नेक्स्ट आसो कृषिर अवनति कुटीर शिल्प विलय सब लेख पे मैंने पॉइंट दियो। तुम 4 आस जाति प्रथार अवक्षय। तापर 5 नंबर आसो सामाजिक अस्थिरता। 6 आसो आर्थिक सामाजिक तारतम्य वृद्धि। 7 आसो श्रमिक मानकर अलगा भाव। 8 आसो नारी मानक निम्न परिस्थिति। 9 आसो प्राकृतिक संपदर अपचय एवं 10 आसो प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सामाजिक बहिष्करण कौन यार प्रकार भेद उल्लेख कर। पे मैंने तुम गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो ये देख जिते बड़े इतर इंट्रोडक्शन एति है देखने तुम देखी दूसरी पे देख तुम ये देखनी तापर नेक्स्ट देख ये पर्यंत देख। तब देख ये देखनी कि कारण भिडियोटी लंग हो जाऊँगी तो से तुम मानक ये पढ़ी पारूनी ठीक अच्छे। तो तुम मैंने सब देखिक नोट कर नोट करके तुम मैंने आसिक निजे निजे पढ़। देखकर समुदाय बहिष्करण। सरला तापर आसला 3 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथार विभिन्न अपकार्य और पकार्य गुड़ी को वर्णना कर। तर देखिए कालक्रम जातिर केतक वैशिष्ट्य विकास प्रक्रिया आगे प्रतिबंधक सृष्टि कला निम्न जाति पद्धति विभिन्न अपकार्य गुड़िक आलोचना करागला। देखिए सामाजिक प्रगति आगे प्रतिबंधक अस्पृश्यता श्रम संचालन विरोध
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ। 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ, ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇକିନିଅ ସାଧାରଣତଃ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି, ଖାଲି ତୁମେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ଟାକୁ ଲେଖିନିଅ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାର କେତେଟା କାରଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କାରଣ, ଆଉ ଏଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ, ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାର ଅସୁବିଧା, ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ସୀମା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଠି ଦେଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ସଂଜ୍ଞାଟି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମେରିଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି ସହ ଘନିଷ୍ଠତା, ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବସବାସ କରିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସବୁ ଦେଖିଦ VIII, VIII ପଏଣ୍ଟ, IX ପଏଣ୍ଟ, X ପଏଣ୍ଟ।